chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 10 de Love You Teacher. Ya es el último, le decimos adiós a esta hermosísima historia, gente. El episodio pasado pues ya nos despedimos de San por completo. Yo supongo que va a ser el único episodio en el que no va a aparecer. Entonces, nada, vamos a ver qué nos trae este episodio, gente. Después de tremendo plot twist que tuvimos el episodio pasado, yo supongo que por fin este episodio va a estar un poco más tranquilo. Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos con el video. Ay, aún me causa sentimientos esa imagen de ellos dos recostados en la cama. Está dando su examen de para finalmente tener su licenciatura en educación. ¿Qué dijo? Así es. Pero ahí está el encanto también. Exacto, nunca conoceríamos nuestro potencial. ¡Ay! ¡Ay, tan lindos! ¡Ay, yo sé que sí! Oh. También. Precisamente en los peores momentos es en los que conoces a aquellos que siempre van a estar ahí para ti, ya sean amigos, tu pareja. Ahí conoces a tu red de apoyo. ¡Ay, llora! ¡Ay, llora! ¿Y la pregunta? ¿Aló? No, pues con qué ansias llegaron. ¿Te parece que es el momento de hacer la pregunta? Cierto. Interesante dato. Anota y gente. Uy. Ay, bueno. Claramente el curso es anatomía. Se ponía a estudiar con detenimiento el cuerpo que tenía en el escritorio. Ay, es la última vez que vamos a escuchar la melodía, gente. Today is a good day.
Se olvidó que ya no... Ay, que ya no está. Basta, no me hagan eso. Estaba en automático, mi chiquito. Yo también lo extraño. No pienso llorar, no. Recién estamos empezando, ya basta. Ya derramé muchas lágrimas por esta serie. ¿Qué dijo? Ah, que deberían guardar esas cosas. Todos sus juguetitos, no. Pues lo llevamos al colegio, ¿qué pedo? Para que esté en mano de los niños. Ay. Y los dibujó a los 3 ahí. Ay, verdad que era su cumpleaños, ¿verdad? Silo. Ay, ya es el último día. Es como la graduación. คุณครูเป็นไรครับคุณพ่อไม่มาหรอ มาครับ อ้าวแล้วครูร้องทำไมครับ ก็ครูคงได้ให้เกรด4วิชาคณิตผมพ่อน่าดีใจมากๆเลย Oh. Cosita. เราทั้งส่งการบ้านครบทำข้อสอบก็ออกมาได้ดีทำไมครูถึงไม่ให้ Y gracias a que PopMec นี่แหละเห็นเป็นรูป se dedicó a enseñarles específicamente a los que tenían problemas con el curso. Y obvio también gracias al esfuerzo de los niños, pero me entienden. PopMec es un gran maestro. ทำไมครูถึงไม่ให้ นี่แหละเห็นเป็นลูกผู้ชายตัวจริงใช่เก่งมากที่กล้าแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา Oh. แต่มันมีจะทั้งนั้นไม่ว่าจะเด็กจะผู้ใหญ่ร้องไห้ออกมาได้นะอยากร้องอ่ะ Ay, qué linda. เดี๋ยวพูดยาวมากเลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าตัวละครมีพัฒนาการ Literal, no hablo creo que en toda la serie. Ay, no. โอ้ Amé. ลูกตัวใหญ่เท้าเกิดเรื่องอะไรขึ้น Y amé lo que le dijeron al niño. Porque pues es cierto, no hay nada de malo en mostrar los sentimientos. Especialmente en el caso de los hombres, que son a los que de algún modo desde chiquitos más los presionan para que pues sean fuertes y no lloren y me entienden. Y amo que las niñas estén tan conscientes de eso y pues empiecen a normalizar que un verdadero hombre es el que llora, ¿me entienden? Oh my god. สารีมาอย่างดี Me imagino lo que es para él. ก่อนนี่ใช่หรอมีชุดสมองใช่ไหมไม่มีนะสิครับ Te prestamos, bebé. No sé de dónde alguien, algún voluntario. Ay, pobrecito. ¡No! Nada que Pop Manchi, bebé. อะไรอย่างเงี้ยแปลกๆนะแต่ก็น่าสนใจดีพวกเธอคิดว่าครูสถาพรจะว่ายังไงล่ะ ผมไม่โซล่านะครับได้เรื่องละ Oh. โอ้ยผมไม่กูขอแลกเสื้อมึงได้ป่าวะวันนี้กู
ประกาศชื่อนักเรียนบนเวทีภาพนี้ไม่ได้จริงๆไม่ได้หรือมึงจะลองถอดไหมไหนมึงก็เป็นครูร้ายแล้วแนวนักพอกายเลยมึงจะบ้าหรือเปล่านี่โรงเรียนเด็กประถมนะเว้ย Fisioculturista. Ese Bob Mec. Pues ahí veo ropa. ไม่ออกว่ะไอ้ที่กูว่ามึงโตแล้วว่ะ A ver. สวัสดีครับเชิญด้านในได้เลยครับสวัสดีครับคุณแม่เชิญเลยครับเชิญด้านในได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Ay, ahora y este. ¿Cómo es el Miss Fresh,ครับ Miss Fresh? Ay, es el director. เมื่อวานเหมือนเดิมแกมีคุณผู้ปกครองมาขอที่นั่นแบบมีเครื่องนวดทั้งตัวอย่างเงี้ย ใช่เหรอวะแก แต่มาไม่ได้หลดมาครับ ใช่ไหมล่ะคะคุณหมู ¿Fue él el que lo pidió? ไม่ได้หลดมาครับ Miss Fresh สวัสดีค่ะ ผมสมองสวัสดีครับไปเที่ยวกลับมาแล้วเหรอครับ Yes sir My spiritual journey has ended ผมต้องกลับมา ¿A poco sí? แล้ว Cuando ya acabó el año escolar. Can I find that switch at inside? เดี๋ยวให้ครูโซล่าพาไปค่ะโซล่าที่ฟังหน่อยนะ เดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับคุณครับ Ay, aquí está la mamá de Solar. Y la mamá de Sam. De Sam que habló de Bob Mec. โอเคเลยพี่เอาไหม Ahora ella también está nerviosa. Después de todo, su jefe va a estar observándola.สวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะ วันนี้ก็เป็นวันสำคัญของเด็กๆ ที่จะเติบโตขึ้น เตรียมพร้อมสู่ระดับชั้นถัดไปในปีการศึกษาหน้า และวันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ครูจะทำหน้าที่ Ay, ผอรัก no. ษาการค่ะ O sea que si vuelve. O sea, está volviendo permanentemente el director. ว่าในตอนแรกครูไม่ได้อยากจะเป็นผอเลย เอาจริงๆ ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังทำได้ไม่ดีเลยด้วยซ้ำ Ay, lo hizo อย่าง excelente. น้อยครูก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มากมาย ทั้งจากเด็ก Oh. ๆ จากคุณครู และจากเหล่าผู้ปกครองเองด้วย Así está mejor. แม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ แต่ในปีการศึกษานี้ ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ในชีวิตคู่เลยค่ะ Oh. ขอบคุณทุกๆคนมากๆ จริงๆนะคะ No, gracias a ti, bebé. Literal fue de gran ayuda esta mujer. Ella siempre estuvo ahí para todos. Oh. Es lo que hicieron para él ese día en que tuvo su ataque de pánico, ¿se acuerdan? Supongo que es como un maestra Sochun, te amo, o la amamos. ในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญและผู้อำนวยการนิ
no sé qué tenga por decir, la verdad. Porque como director no es que haya hecho algo. Ay, llora. แม่คุณน้องเป็นอะไรหรือเปล่าคะ Está llorando. ใจมากครับจากที่ได้ให้กับทุกคน I realize ว่าความคิดไม่ผิดนะให้อยู่เป็นพอ Qué bueno que lo aprecie. so Lo va a nombrar directora o algo así. Miss Fresh จะขึ้นมาเป็นพอตัวจริงคนใหม่อย่าง official นะครับ O sea, sí, pero primero no se lo tendría que consultar. Y bueno, si está de acuerdo. Amo. ¡Qué tierno maestro de educación física! Oh. Después de todo, estamos en una escuela primaria. Digo, inicial. No, primaria. No, inicial.ต่อไปจะเป็นพิธีประกาศมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนมิตรภาพดีเด่นประจำปี และสำหรับปีนี้นะครับ เราจะมีรางวัลครูดีเด่นประจำปีอีกด้วย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนทั้งโรงเรียนนะครับ Ah, caray. และคนที่ได้รับรางวัลนักเรียนมิตรภาพและครูดีเด่นประจำปีนี้ ก็คือ La amistad puede ser entre dos, entre tres. O como... Oh. Ah, es al mejor amigo, por así decirlo. Y ambos son para él. Oh. Oh. Uy. ผมขอบคุณทุกโหวตเลยนะครับ ที่โหวตให้กับผมและกับน้องซันผมดีใจแทนน้องเขามากเลยครับ Isa ya no está para recibir su น้อง premio. ซันเขาจะไม่ O sea, sí está, pero no está, ¿me entiendes? แต่ทุกคนก็ยังคิดถึงเขาอยู่ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยากสำหรับผมมากๆเลยครับแต่ที่ผมผ่านมาได้เพราะมีเด็กๆที่น่ารักมีผู้ปกครองที่เข้าใจ แล้วก็มีคุณครูที่คอยเอาใจช่วย Yo pensé que iban a enfocar a los padres de los niños del colegio. Quítenme a la madre de Paumek de ahí, porfa. โดยเฉพาะผู้ผมเมฆขอบคุณนะครับ Muy chiquito. Fue el principal soporte de su hombre. Ya tiene su licencia. Ay, llora. ¿Dónde está? Ay, ya es su เป็น cumpleaños. ไรหรอไม่ต้องเซอร์ไพรส์แล้วเป็นเวลาเหมือนกันเสร็จแล้วทุก Oh. เค้ก
usando camisetas de pareja. Tan bonitos. Nó thế mày nó đi ngon. Ay, Chị em trai đó. espérate. หรือช่วยมึงทำเลยมึงจะได้ไม่เหนื่อยตัวจุดแรงเท่าอย่างอื่น Ay, ahora. ไม่ใช่เรื่องนั้นเลยคือมึงจะเสมอเลย Ah, caray. ทำเจ๊เหรอถามอยู่นั่นถามอยู่ได้ไม่บอกดีกว่าเนี่ยไม่ต้องขนาดนี้เนี่ย Quiere que se lo limpie. Con un pesito. Oh. ก็ได้ Ay, qué bonito. Ay, tiene muchos colores. Es todo un arco iris. I love you, PS. Oh. Pop Mex sola pensando. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sola. Ay, qué bonito. Thìกูได้ทำแพนเค้กให้เพราะว่ามึงจะซัดให้ชอบมึงไงกูสั่งชอบมากเลย Ahora nomás les... Ah, ya tienen planeado el viaje a la playa. Justo iba a decir que no, nomás les falta el viaje a la playa. Ya sabemos que es bueno en กู eso. จัดการเองถ้าวันนี้ไปทะเลแล้วมึง Nótese el sarcasmo. ผมไม่โอ้โหอะไรวะ ไม่ไว้ใจกูขนาดนั้นเลยไม่ไว้ใจแต่คนเราเนี่ยมันไม่ต้องเก่งเรื่องได้ Ay, qué lindo, me encantó. เอาเลยพี่ชาย Me encantó la frase, porque pues es cierto. Todos tenemos como nuestro punto fuerte y nuestras debilidades. Oh, เสียดายเหมือนกันนะที่น้องฟังกูมาไม่ได้ está dentro de ti, bebé. อุตส่าห์ได้ทำตามสัญญาที่น้องขอมาแล้วไปเจอรถติด Se durmió mi chiquito. ฟ้า Yo digo que lo despiertes con un besito. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Va a tener su paseo a la playa.
อืม Ay. Ay, sola. ไปกัน Tomek también pensó que sería San. Y como que sí se decepcionó un poquito. No porque no quiera estar con Solar, obviamente, pero supongo que tenía la ilusión de cumplir la promesa que le hizo a San. Y estoy segura que también lo extraña.ผมว่าถ้าซันมาทะเลเนี่ยมันจะทำอะไรอย่างแรกวะอืม No me hagan esto, que lloro. ว่าน้อง Easy น้ำอย่างแรกเลยก็จริงไงแล้วมึงไงอยากทำอะไรอย่างแรกก็คงอยากเล่นน้ำทั้งกับมึงแล้วก็ซันเลยนะเฮ้ยทำไมวางเล่นน้ำ Pues no hay más que decir. Oh my god. Ay, qué bonito. El agua se ve tan cristalina. มึงบอกว่าอยากเล่นน้ำซันลองทำตามดูดิทำตามเนี่ยลองหลับตาดูรู้หลับตาอ่ะมึงจำวันที่มึงเอาแรกได้มึงบอกว่ามึงอยากทำอะไรมึงลองนึกตามดูนะ No me hagan esto. Maldita sea, me vencieron. Yo ya no quería llorar en este episodio. Oh. ซันถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเจอกันตัวเป็นๆแต่กูก็รู้และสัมผัสถึงเราได้มาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาการที่มีเราเข้ามาในชีวิตมันทำให้ซีได้เรียนรู้อะไรมากมายในอดีตเราคงเจ็บปวดบอบบางและสับสนจนเผลอโทษตัวเองคิดว่าเราไม่สมควรได้รับความรักจากใครแต่ฟังครูนะเราคือเด็กที่น่ารักที่สุดเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่มีอะไรต้องโทษตัวเองไม่มีอะไรต้องกลัวนะ Uy, yo vi la escena de ellos ayudándolo a cruzar, porque recordemos que él tenía también el miedo, el trauma de cruzar la vía, el camino. สิ่งรอบข้างเสมอเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ที่คอยให้ความอบอุ่นและสดใสเรามีค่าพอที่จะได้รับความรักที่ดีของคนอื่นเขาฉ
ชื่อครูนะสั้นๆเมฆ Chale. นี่ Un llorar otra vez. มีอะไรอืมตาไม่มีอะไรหรอกมีมีก็มีขอบคุณมากนะที่พาปูกับซันมาเที่ยวทะเลตามสัญญาผมไม่มีอะไรอยากจะขออย่างหนึ่งได้ไหมมีอะไรอีกช่วยเล่นเพลงนั้นให้กูฟังอีกครั้งได้ไหม Mm. ครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะ Quiere tener su cierre con esa canción. Sí, trajeron la guitarra. Ay, no, ahora apenas escucho la canción, me causa sentimientos. Ha sido todo un viaje emocional esta serie, gente.ผมชื่อซันอายุ7 ขวบอยู่ป .2 กับ1อย่างน้อยซันก็เริ่มรู้ว่าโตแล้วMi chiquita. Y bueno, supongo que este es el adiós que merecíamos. La despedida que mi San se merecía con nosotros.
Dios, lo excelente actor que es el niñito este, porque, o sea...ไม่ต้องเสียใจนะมึงซันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกอันนี้ก็คือกูก็คือซัน Eso, pero... เราต่างก็เป็นส่วนหนึ่งกันแล้วกัน เพราะงั้นเขาจะอยู่กับเราตลอดไป ¿Cómo debe ser? ในนี้นะ Ay, Dios mío, esta serie. Ay, Cristo Santo. La cantidad de veces que me ha dejado con un nudo en la garganta. Tara. ¿Quién era Tara? ไอโยมึงอยู่ไหนเนี่ย เลย ¿Y quién es? อยู่ห้องเนี่ย ¿Quién es él? นี่มัน8 โมงแล้วเว้ย Ay, llora. โอ้โห ¿Son nuevos maestros? ยังเล่นเขาในใจก็ยังจะกระเทียนอย่างนั้นแหละครับเขาพูดเลยนะลุงแจ้งผมมานะได้รับสัญญาว่าจะมาฝึกงานด้วยกันทุกเช้าคือตอนนี้ Ah, son practicantes. ผมก็เปลี่ยนเรื่องจริงๆแต่ตอนเนี้ยคุณครูทลาได้เรื่องแล้วนะครับทำแล้วจะเรื่องแล้วครับ สรุปแล้วคะแนนเท่ากันจ้าแค่ทีมคะเอลซ่าเลย โอ้ย แต่ว่าห้องเรามี11 คนไม่ใช่หรอ แล้วใครยังไม่ได้โหวตอ่ะ Uy, la decisión está en sus manos. ไม่ใช่สิแมนเนี่ยนาไม่ได้ถูกเลือกเป็นหัวหน้าห้องแล้ว ไม่มีสิทธิ์นึกออกเสียงนะจ๊ะ เขาอยากเป็นว่าเป็นอะไร Ay, cierto que él era el... él era el alborotador político. Él era el anterior presidente de la clase. ¡Oh, my God! ¿Dónde está Pop Make? Ahora él se va a hacer cargo de esa clase. เด็กๆหยุดก่อน No, pues qué recibimiento. รู้ใช่ไหมว่าเล่นแบบเนี้ยมันผิดกฎของโรงเรียนนะครับ อ้าวแต่ครูวายเราก็มาโรงเรียนสายนี่ วาย ไม่ใช่การผิดกฎของโรงเรียนหรอคะ Y se parece mucho a Pop Make en sus primeros días. สวัสดีครับหมอจะชื่อ ¿Qué está? ¿Y él es Tara? วายโยคะมาสายบ่อยแบบเนี้ยระวังเด็กๆเขาจะเรียนแบบกันนะคะ ขอโทษด้วยครับ คือผมเป็นพวกมาพูดอะครับตื่นสายตลอดเลย อ้าวก็รู้ทั้งรู้ไม่ใช่เหรอคะว่าเป็นครูมันต้องตื่นเช้า แล้วนี่ทำไมถึงอยากเป็นครูคะ Creo que Tara llegó antes que él, ¿verdad? ผมก็แค่อยากอยู่ใกล้ๆกับ ¡Hay otro Pop Make! ไม่ว่าผมว่าครูไม่ว่าผมนะครับนั่นชัดเจนเลย
ภาพซ้ำเดจาวูเวอร์ Literal. ต้องให้สองคนนั้นช่วยจัดการแล้วล่ะ เชี่ยผลผลิตจากการเป็นผอดีเด่นของลูกประคำนี่เชื่อไหมครับเมื่อก่อนนะครูผมเมฆเขาเก่ง ฮะครูผมเม่งนี่แหละครับ คือเขาออกจะดูอินกับเด็กๆออก Lo conocen. แล้วพวกเธอรู้ไหมว่า อะไรที่ทำให้คุณพบแม่กับเปลี่ยนความคิดได้ เงินเดือนขึ้นเหรอครับ ที่อื่นเนาะโน่นฉันหมายถึงนู่นต่างหากจ้ะ Ah, y ahora enseñan juntos. ครูโซล่าเหรอครับ ใช่จ้ะ ถ้าพวกเธอรู้ว่าเธอทำงานนี้ไปเพื่ออะไร เธอก็จะค้นพบคุณค่าของตัวเอง แล้วก็จะทำมันได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ แหมพอทำเอาซะผมนึกถึงวันนั้นที่เพื่อนผมที่สปีดเลยนะครับ และลำดับถัดไป ขอเชิญครูพบเมฆขึ้นมากล่าวเลยสักหน่อยจะได้ไหมครับ Esta es la escena con la que empezamos. No me acuerdo cómo estaban vestidos. Sí, sí, creo que sí me acuerdo de esto. สวัสดีครับ นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนนะครับ ผมครูพบเมฆครับ จริงๆแล้ว วันนี้ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีครับ งั้นเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมจะเล่านิทานให้ทุกคนฟังนะครับ นิทานเรื่องนี้เกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งครับ เขาเป็นครูครับ แต่ปัญหาคือเขาดันไม่กินอะไรพวกนี้เลย แต่ที่เขาผ่านมาได้ด้วยดีเขามีครูคนครับที่คอยสนับสนุนเขาอยู่เสมอคนเป็นครูก็ไม่ได้ต่างจากเด็กหรอกครับ Sí me acuerdo de este monólogo. เติบโตและเรียนรู้ครูเองก็กำลังเติบโตและเรียนรู้เหมือนกันนี่มันก็เป็นการเติบโตที่สวยงามเมื่อเรามีใครอีกคนที่อยู่เคียงข้างเราไว้ด้วยกันเมื่อเราหายไปอันหนึ่ง มาดิเอามาดิ ยังมีอุปสรรคอื่นๆอีกมากมายที่เข้ามาทดสอบพวกเราอยู่เสมอ Ay, les enviaban videos. นิทานเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับมันเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น Es todo un viaje. Esa es la vida. แต่นิทานเรื่องนี้ก็ทำให้ผมรู้แล้วว่า ผมรักการครูจริงขอบคุณครับ Oh. Estoy tan orgullosa de mis dos chiquitos. เชื่อฉันเถอะว่างานที่พวกเธอทำอยู่อะมันมีคุณค่าจริงๆ ขอแค่พวกเธอหาคุณค่าของมันให้เจอ มันก็เท่านั้นแหละ Se ven tan bonitos enseñando juntos. Yo supongo que lo invitó como un especial
¿Qué dije? Un invitado especial para la clase. Yo estoy media disléxica, gente. ¿Será que ahora es profesor de música? Si vieron su corbatita, No. tiene como las líneas de un piano. เปล่าอะแค่ยังไม่ชินอยู่ด้วยกันตั้งนานแต่ไอ้แค่จับมือไม่ชินนะไม่ใช่จับมือชินแล้ว แต่ที่ยังไม่ชินอะคือมือมันหัก No entendí. Literal le mostró a ellos tomados de la mano. Uy. ว่า No me diga que se casaron. Oh my god. เราเป็นคนนี้แหละมา Oh my god. ¿A dónde se iba? ¿A fabricarse un anillo? ¡Ay, con el títere! ¡Con San! Con cometa. ¡Ay, sí tiene un anillo en la boca! El títere. Oh. Ay, de esos anillos que son como que de caramelo. Ay, qué bonito. No le queda. Es que es para niños. Pero aceptó, gente, aceptó. Oh. Güey, automáticamente apenas escucho la melodía, mis ojos se ponen llorosos. Tienen la bendición de todo el colegio. Oh. พี่ใจเล็กเป็นวายมาก Pues, ¿qué le hacemos, bebés? ¡Ay, sí se casaron! ¡Tienen los anillos! ถึงจะยังไม่ชินแต่กูชอบที่เป็นแบบนี้มากกว่านะกูเหมือนกัน Auxilio, no me quiero despedir de la serie. No, esto ya se ve como la toma final, no.
Ay, tuvieron un evento. Ay, excelente trabajo el de todos. Amé, amé, gente, joyita de serie. ¿Quién era ese al que cargaban? ¿Y qué hacía con el polo de Sam? Ay, GMM, a veces sí eres capaz de hacerte unas joyitas de verdad, o sea. Y bueno, gente, este fue el episodio final de Love You Teacher. Pensé que por ser el último episodio ya no iba a llorar, pero qué inocente yo. O sea, obviamente iba a llorar porque precisamente es el último episodio y es el adiós, y obviamente nos iban a dar un adiós todo emotivo y bien pinche hermoso. Sinceramente yo pensé que ya no íbamos a ver a Sam, porque en mi mente solo estaba la posibilidad de verlo, o sea, nuevamente en el cuerpo de Solar. No se me cruzó por la cabeza pensar que lo tendríamos con su apariencia real, con la ayuda de la imaginación, claro. Pero, ¿me entienden? Lo tuvimos y fue tan bonito, tan emotivo. Me destrozó completamente, pero en el sentido bonito de la palabra. No sé si se entiende. Al fin y al cabo es una despedida, pero que a la vez representa sanación, y el episodio se encarga de recordarnos todo el viaje que hemos tenido, con momentos tan dolorosos y luego otros tan bonitos también. Es un episodio en el que podemos ver hacia atrás y ver cuánto nuestros personajes han aprendido y han crecido, y creo que también puedo atreverme a decir que nosotros también aprendimos con ellos. O sea, yo me quedo con un montón de mensajes tan bonitos que deja la serie, y me imagino que muchos de ustedes también, porque es una serie que trata temas emocionales con los que fácilmente cualquiera de nosotros se podría identificar. Esto de no sentirse suficiente por haber crecido con padres que no ven tu valor y que están constantemente comparando con otras personas, padres que terminan lastimándote porque en su cabeza ellos creen que hacen lo mejor para ti. Luego está el caso de Solar, el haber crecido con este sentimiento de culpa porque de algún modo piensas que tu llegada al mundo solo trajo tristeza y dolor a las personas a tu alrededor. Claro que, como ya vimos, la situación en realidad fue mucho más compleja. Se tienen temas aún más fuertes como la depresión, el cómo esta, si no es atendida, es capaz de destruir lenta y agonizantemente a una persona y a una familia entera. Pero a la vez, en contraste con todo eso, también nos muestran la fuerza de voluntad de una madre que está en constante lucha consigo misma, precisamente para no terminar arrastrando a todas las personas que quiere al mismo agujero en el que siente que está ella. Entonces es todo un conjunto de situaciones tan inspiradoras y de personas tan inspiradoras también, porque a pesar de todas las dificultades que han encontrado en la vida, siempre han tratado de ser la mejor versión de sí mismas. De verdad siento que cada personaje de esta serie ha sido tan valioso y nos ha enseñado tanto. Sé que no estoy mencionando a muchos por ahí, excepto sáquenme a la madre de Popmec, por favor. No, es que en serio, esa es la única a la que aún no puedo perdonarle nada. Pero pues bueno, nomás está ahí para que mi Popmec pudiera continuar adelante siendo feliz. Y a ver, quizá es porque pues no nos mostraron como que un trasfondo de ella, algo que quizá explique por qué tanto salvajismo al hacer las cosas. Pero bueno, el resto de personajes 10 de 10, los amé su construcción, el padre de Solar, la mamá de Solar,
mamá 2 de Solar, la que luego lo adopta a su profesora, también un amor. Miren que no es fácil el asumir toda la responsabilidad que conlleva prácticamente ser una madre, pero afortunadamente pues ella también tiene el apoyo económico del padre de Solar, que pues termina vendiendo su empresa para que precisamente todo ese dinero sea dedicado a su hijo. Mis chiquitos Popmec y Solar, unos completos luchadores en las respectivas vidas que les tocó vivir, y me alegra que se hayan encontrado mutuamente, como siempre lo dije, porque realmente fue lo mejor que les pudo pasar. Ambos han sido de tanto apoyo para el otro, a pesar de que cada uno de ellos también cargaba con un montón de cosas y traumas, pero aún así, como les digo, a pesar de todo esto, siempre han intentado dar lo mejor de sí, precisamente por el amor que sienten por el otro. Solar ha sido toda una inspiración para Popmec. Popmec también ha hecho tanto por Solar, especialmente en este último tiempo. Recordemos que empezamos la serie con Popmec como que sintiendo que no ha hecho tanto por Solar, cuando Solar para él lo representa todo, como que la persona que lo inspira a ser mejor, a seguir adelante, seguir haciendo esto de ser maestro. Y luego surge toda esta situación de la regresión de edad, y finalmente Popmec pues puede hacer algo por él, y algo que claramente vimos que no fue para nada fácil, pero jamás lo abandonó, jamás lo dejó solo, siempre estuvo ahí, a pesar de lo cansado y solitario que podía llegar a sentirse, porque así es el amor. Esta es una serie en la que realmente se puede llegar a sentir esto del poder del amor, pero en su sentido más real, ¿saben? No con sarcasmo como quizá lo he mencionado en otras series, sino que realmente es el poder del amor. El amor de no solo una pareja, sino de también las personas que quieres, que están al lado tuyo, que son tu red de apoyo. ¿Qué hubiera sido de mi Popmec si no tuviera a la directora, si no tuviera como amigo a nuestro G? O sea, realmente fueron un equipo increíble, y creo que eran los dos últimos personajes que me faltaba mencionar justo, porque también aportaron mucho y se sintió, jamás dejaron a Popmec y a Solar solos en toda esta situación tan complicada. Y bueno, para finalizar, pues los niños, los amé a todos, cada uno tenía su encanto. En fin, gente, fue muy bonito todo. Amé la despedida que tuvimos de San, amé verlo ahí como una manera de cumplir la promesa que pues Popmec le había hecho a San. San quería ir a la playa. Recuerden que el episodio pasado, el antepasado creo, justo le hace cerrar a todos los ojos para imaginarse que todos están en la playa, y ahora Solar hace ese mismo ejercicio, pero esta vez con Popmec, imaginando a San ahí, y los tres pasan un momento muy bonito juntos. Ahora, el niñito que hace de San, o sea, el talento que tiene, ¿vieron esa parte en la que los mira sentadito ahí, se le llenan los ojitos de lágrimas? A mí me mató. En fin, gente, me encantó todo, de verdad que sí. La actuación del Pet Santa en esta serie, güey, de verdad que se la rifaron. Me dieron una excelente interpretación. Creo que son los mejores papeles que les he visto hacer, y me alegra nuevamente que hayan tenido pues esta oportunidad de demostrar lo que son capaces de hacer, con una buena trama, con un buen guión, con una buena dirección. Esta serie es una joyita, así se los pongo. Va a mi lista de mis series que son joyitas objetivamente hablando. Para que vean que cuando la GMM quiere puede hacerlo. Nomás le faltó el aspecto de la promoción, como ya me comentaron. Pero pues ni modo, un minuto de silencio por las personitas que no llegaron a ver esta joyita. En fin, gente, aquí lo dejo. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio, el final,
toda la serie en general, yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.